Yung lagotok. Sige, sir, ah. Relax lang. Pero check ko muna, sir, Oo, yun. sige. Ito ba yun? Oo. Masakit? Konti. Hindi. Wala naman. Sige. Yeah. Ayun, meron doon. Eh, so parang sumasabit. Oo. Pero pag nilagay mo dito, ay, yun na. Meron. Ayan, may. Tapos tataas mo siyang ganun. Meron konti. Sagad mo pa. Oo. Masakit? Oo. May sabit. Isa pa. Okay. Pag nilagay mo sa likod, sir. Hindi naman na siya frozen, sir. May tira. Hindi na yan siya frozen. Okay. 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 Wala naman. Pero pag ginano to, sir, saan yung sumasakit? Wala naman. Wala naman. Ganito. Ayan. Meron. Meron. Okay. Sige. Mild lang naman yan, sir. Hindi naman masyado. Saksak lang to, sir. Konti lang. Shit. Bagsak ulit. Dami. Puno, puno. Sabi niya puno. Sabi ko na nga bakit marami. Holding hands. Yeah. Yoko konti. Yan. Okay. Inhale lang. Exhale. Okay. Kamiwang ka daw, sir. Ganito. Kamiwang. Hindi. Yan. Taas mo konti, sir. Yan. Tulak ko, sir, yung siko mo pag ganun. Tulak mo siya pabalik, ha? Pag ganun. Pabalik ka. Yan. Pabalik. Yan. Oh. Hindi, pabalik. Papunta dito. Yan. Laksan mo, sir. Lakas pa. Yung siko. Siko pa. Lakas pa. Laksa pa. Lakas na ulit. Okay. Ito, sir. Lakas din. Lakas pa pabalik. Yan. Isa pa. Okay. Taas lang natin. Okay. Isa pa. Okay. Shit. Dami. Parang gumanon. Tukutok. Pangatlo lang yan. Sige, sir. Daba ka dito. Yan. Shoot mo Itong lang, sir. ano ba? Lipat lang natin. Atras ka, sir, konti. Yan, okay na. Yan, okay lang. Lambatan mo lang, sir, konti, ah. Inhale ka lang. Tapos exhale, ubusin mo lang yung hangin. Yan. Isa pa, sir. Inhale. Exhale. Isa pa. Exhale. Okay, one more. Inhale lang. Exhale. One more pa. Exhale. Relax. Grabe. Huwag matigasan, sir. Matigas, eh. Sabi, hindi ko yan tinitigasan. Matigas talaga. Sige, sir. Inhale. Exhale. Okay. Parang labas mo siya. Yan. Ganun lang. Isa pa. Okay. Isa pa ulit. Okay. One more. Isa pa. Ubusin mo lang hangin. Okay. Isa pa. Exhale. Okay. One more. Isa pa. Isa pa, sir. Ulit. Exhale. Okay. One more. Isa pa. Exhale. Okay. Isa pa ulit. Ganito lang, sir. Okay. Tapos bagsak.
Relax lang ulit. Pag nag-gym pala sir, kahit di nagpapatigas, matigas yun. Oo. Oo! Aray ko sa... Yun yung masakit. Ayan yung masakit sa'yo? Hmm. Parang sabihan. Matagal na ba yun? Oo. Hmm. Nakalak siya eh. Nakalak? Hmm. Kaya tuwing lalaro ka or kung ano man, medyo parang... masakit na sinasabi ko eh. Ayan ba yun? Oo. Hmm. Parang, Actually, hindi siya dito. Dito siya nakalak eh. oo. Oo. Kaya nung pagputok, puk. Hmm. Kasi nape-press siya eh. Nape-press ka sir pababa eh. Oo. Yeah. Kabilaan pala yun, no? Yeah. Taas ko lang konti ito. Yeah.
Bigat. Sige sir, higa ka naman. Okay. Relax yun. Ano po? Yung ankle, no? Kakatayo. Higa ka dito sir. Okay. Tanggalin ko sa tenga konti ha. Oh, sige. Pala Ah, tigas niya. Yes. Bagsak pa. Oh, lambot. Inhale sir. Exhale. Lambot mo lang. Ah, tumulog. Bagsak mo lang ulit. Hop, wait lang. Yan. Inhale lang. Exhale. Ah, yun. Huh. Bumalik. Pwede na Baka ulit. yun lang yun. Baka yun lang yun. Pwede na ulit. Lambutan mo lang sir. Huwag mo tigasan. Yan, relax lang. Relax lang sir. Yan. Parang may spring lang eh, no? Parang
Ulit tayo, sir. Okay. Move ko doon konti, sir. Yan, isa pa. Okay na. Relax lang, sir. Inhale. Exhale. Ah, Okay. bulog. Move ka, sabi ko, sir. Okay na yan. Lambot lang, sir. Relax. Inhale. Exhale. Ah, ah, Okay. just lahat. Pwede tayo, sir. Ulit ng ulan. Taas mo lang ito, sir. Isa pa. Taas ang balakang. Ito, sir. Taas. Yan. Okay. Straight. Lambot lang, sir. Ito, ah. Relax lang. Parang gapay-pay lang buong katawan mo. Tapos inhale sa ilong. Exhale sa bibig. Two, two, four. Isa pa. Inhale. Exhale. Two, two, Meron pa pala. Pataas ako, sir. Taas ako sa nito. Okay, kala ka natanggap ko na. Ah. Sige, sir. Ganun mo lang. Taas ulo, sir. Yan. Tumunog. Yes. Parang naubos na, sir, ah. No? Ha? Naubos na lahat. Ito pa. Ito pa. Meron pa to siguro. Testing natin. Inhale ka lang, sir. Exhale. One. Okay. Ah, Konti pa. Inhale. Exhale. Inhale ulit. Exhale. Okay. Kamusta pakiramdam, sir? Pakiramdaman na natin yung balikat mo. Upo ka muna ulit. Harap ka doon. lumumog ah. Isa pa. Kaya pala. Yung paa. Lumumog. Sige, sir. Yung balikat mo kanina. Pakiramdaman mo. Pag dito hindi ko parang, Nagiging maano. oo. Ayan. Hindi ko alam pero parang masakit siya eh. Pakiramdam mo. Oo. Pag sinagad mo, abot naman dito. Dito. Hindi ko maano kasi Yung parang, kabila. Yung kabila. kabila abot Okay. mo. Yung kabila. Ah, okay. Parang konting-konti, no? Mm. Sige na ulit na, sir. Ah. Okay, abutin mo ulit. Mm. Ah, bitin na, ano? Bitin. Bitak. Palitan lang ng ano. Move ka dito, sir, pag ganito. Patabi. Dito, hanggang dito. Yan, yan.
Ganyan lang, sir. Pero huwag ka kakapit. Relax lang. Pero parang mild hawakan mo lang. Inhale ka lang. Exhale. Isa pa. Inhale. Kapit ka ulit. Dun sa baba. 2. Try mo, sir. Abutin. Uy, magic. Mano na. Uy. Adjust lang po. Hila. Ano? Magic lang. So, wakas kanina. Nandito lang. Umuwag siya. Parang nabawasan yung parang nag-ano Oo, dito. nagsisikipan. Oo, nagsisikipan. Ganun nga. Umuwag. Ha? Tapos siguro samahin na rin. Kaya, Kanina, hirap eh. Pero Oo. tignan ko sa'yo. hirap nga. Parang okay naman. Kaso lang ayaw mag-abot, no? Lagi kasing unan, pagtulog, Ah! ngalay. Siya pala may kasalanan. Oo. Ginawang unan. Pag ako may gano'n, nakagano'n kami minsan. No? Pero Oo. maghihiwalay na kami kasi pakarehong alay na. Pag nangalay na. Parehong hiwalay, talikuran naman. So far, sir, kamusta? Okay lang? Okay Good naman. naman? Pero hindi naman siya frozen shoulder kanina. Ano lang? Hindi na. Kasi pag frozen shoulder, sir, Mm. ano siya? Hindi mo mataas talaga, masakit. Pero, Na ano na eh. parang ano lang. Pero kung hindi maagapan, posible. Oo. Posible siyang umabot doon. Pero hindi. Natakot siguro. Pero talaga hindi ko tumaano talaga. Ganon. Oo. Lalo na pag nagtanggal ako ng uniform. Hindi ano. Talagang hindi ko Isa lang. nagaganon o isa. Pero ngayon pwede natin. Testing, Pwede. kunyari, testing. Pwede na. Pwede No? din. Saka saan, hindi ko muna ilalaro din to. Shoulder. Pahinga mo lang, tapos gawin mo, sir, parang stretching lang. Kunyari. Stretch ko. Oo. So, ganun na. Okay naman yung ganun. Pati yung mga kasama ko, hindi ko pala nasabihan. May mga tama din sa shoulder. Normal kasi sa amin pag sa shoulder lagi ang tinatama. Ayun, dito naman kami ng ano. Kailan Sabihan tayo ko ulit? sila. 1 ba? 1 tayo dito ma? 1? Sa one, sabihan ko sila, inform ko sila. 1. Tsaka 16. Makita ko yung video mo. Ano ako. Upload ko na lang sa YouTube. Upload. Alam mo, YouTube ko, Kuya Alda Bonseto lang. Sige, sige. Upload ko lang. Para Pakita at ko least. sa kanila. Tapos, konti lang kakatin ko para lahat nakita. Sige. Walang daya. Hindi, mas pangit yung reels lang eh. Pwede din naman yung ganun lang. So, magpa-try. Pa-testing ka. Yung leg mo lang. Mababay tayo, sir. Thank Bye-bye. you. Thank you.